କୁହାଗଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତୁମେ ବାକ୍ୟ କଲ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ବନ୍ଦ କଲୁ, କେବଳ ଆସିଲେ, କେବଳ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ 10 ମିନିଟର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଲ୍ଟ୍ରା କାଲରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ରିଜନ କଣ ଅଟେ? ସେ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ରିଜନ ପ୍ରେୟର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ରିଜନ ବି ପ୍ରେୟର, ତୃତୀୟ ଦିନର ରିଜନ ବି ପ୍ରେୟର। କଣ ଅଟେ? ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧିର ରିଜନ କଣ ଅଟେ? ପ୍ରାର୍ଥନା। ହାଲେଲୁୟା। ପରିବାର ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉପସ୍ଥିତି ଆସିବାର ରିଜନ କଣ ଅଟେ? ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ରିଜନ କଣ ଥିଲା? ପ୍ରାର୍ଥନା। ହାଲେଲୁୟା। କଣ ଥିଲା? ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରାପ ହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ, ଜଳରୁ ଉଠିବା ସମୟରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଆମର ଲୋକମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚର ମେମ୍ବର ହେଇଗଲି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ପିଲାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ବୁଡେଇ ଦେଇଥିବେ, ତାର ଲାଗି ମା ବାପା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବେ। ତମର ମନ ତମରଟା, ତମର ମା ବାପାର ମନ ତାଙ୍କରଟା। Yes or no? Hallelujah. ମୋର ମନ ମୋର ଅଟେ, ମୋର ବିବେକ ମୋର ଅଟେ, ମୋର ବିବେକ ପାଇଁ ମୁଁ ପଶ୍ଚାଇବି, ମୋର ମନ ପାଇଁ ମୋର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୋର କାରଣ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ବାପାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ହେଲେ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ କରୁ କରୁ ବର୍ଷିକା ହେଲେ ମସ୍ତ ଭୋଜି ଦେଇକିରି ପାଣିରେ ବୁଡେଇ ଦେଇଥିବେ, ଆରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ତୁଇ ପାପର ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଲା ଫ୍ରିରେ। କଣ ପାପ କରି କରି মন পরিবর্তন পরে পাপ। হ্যালো, হিসা মন পরিবর্তন আমি করলু, তোর শুদ্ধতারে তুই এবে পাপর লাইসেন্স বাজ হেব কি? হ্যালো, যিশু বি বিধিবিধান, অনেক লোক বিধিবিধান পুরা কলে, যিশু বি বাপ্তিস্ম নেলে, কিন্তু অনেক লোক বাপ্তিস্ম নেই চালিগলে। আমি লুক 3:21 পদ কোন কহে? সমস্তে বাপ্তিস্মিত হেলা পরে যিশু মধ্যে বাপ্তিস্মিত হলে, কিন্তু যিশু জলରୁ ଉଠିଲା ପରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଜୋରସେ କହିବା, କଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା? କଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା? ଆଉଥରେ କହିବା, କଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା? ଆଉଥରେ କହିବା, କଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା? ପାପ ଦ୍ୱାରା स्वर्ग रुद्ध थिला, प्रार्थना द्वारा पहला काम यदि कोई किया है, स्वर्ग खुला है, तो प्रार्थना इस स्वर्ग को खोली पारे। कम ऑन चर्च, प्रार्थना इस स्वर्ग को खोली पारे। जेतेबेले प्रार्थना द्वारा स्वर्ग उन्मुक्त हैला, सेतेबेले कपट न्याय दैहिक भाव में पवित्र आत्मा अवतीर्ण हेले, समस्त साक्षात गोटे आकाशवाणी है, स्वर्गर यही बाणी है, ए आमर प्रिय पुत्र, ए आंक ठारे आमर परम संतोष। प्रेज द लॉर्ड। किए कहले पिता संतुष्ट हेले। हालेलुया। थरे याकूब पितर जौनक सहित यीशु मध्य पर्वत रे जेतेबेले प्रार्थना करुवा समय तांकर वस्त्र उज्जवल हैला, से रूपांतरित हेले। जेतेबेले से रूपांतरित हेले, सेतेबेले मध्य आकाश रो यही बाणी हैला, ए आमर प्रिय पुत्र, यांक ठारे आमर कोन अटे? परम संतोष। जे प्रार्थना करे प्रभु ताठारे संतुष्टि प्राप्त होती, जे प्रार्थना करे ताठारे स्वर्ग खोला जाए, जे प्रार्थना करे से साधारण व्यक्ति हुए नहीं, तार वस्त्र रूपांतरित हो जाए, तार मुख परिवर्तित हो जाए, से साधारण लोक सहित कथा हुए नहीं, स्वर्गर दूत मानक सहित से कथाबार्ता हेबार शब्द पितर जौन याकूब शुणिबा पाई लागिले, आ से साधारण लोक हुए नहीं। कम ऑन चर्च। दर्शक भाले